Hello dear my viewers, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Usman Goni, your English trainers. Today in this video we are going to learn 25 daily useful spoken English phrases which are so vital in our day-to-day life. Tole ajar video maza ara function beshi zuruli phrases shikito jayum jinni ke our day-to-day life made beshi istemalo denila. Tole azgori video ko saiban tole ara sabak gore shuru kori. तोले एक नंबर में दे व्हाट्सएप मान्युल दे तुम्हार की अवस्था तू क्या नासो बुझने बाद इन ला दो नंबर में दे कैरी ऑन मान्युल दे हता हुआ तको मान्युल दे हनकन हनजना हर कैरी ऑन इन ला तीन नंबर में दे की सुंदर इन ला होदी बार होदा वाओ की होबो वाओ मान्युल दे की सुंदर इन ला चार नंबर में दे how come मान्युल दे की ব্যাপার তুই বড় না মুখ খালা করি তেকস কাউড়ো কি ব্যাপার উড়ো এবারে হদে রিয়া এলা পাঁচ নম্বর মাস দে what a miss মান্যুল দে কি জামিলায়া এবারে হদে রি এলা 6 নম্বর মাস দে ও shit ইয়ানোর মান্যুল দে তেথেরো ইয়ানোর ইংলিশ অর্থ দে ও shit এলা হদে রিয়া एनला 7 नंबर मास दे yes go on मान्युल दे तो की तू हुआ तक बड़ा आईफोनिर तू हुआ तक এবারে কি হবে yes go on एनला 8 नंबर मास दे oh dear मान्युल दे ओ आदुज्जा এবারে ইংলিশত হবে কি oh dear ইয়ার বাদে 9 नंबर मास दे hi guys मान्युल दे এ বন্ধুরা মানে এ মজক কল এ বন্ধক কল এবারে ইংলিশত হবে দে hi guys लाइव एनला 10 नंबर मास दे शाबाश बेड़ा मानी गुड जफ मान्युल दे शाबाश बेड़ा ने यार बाद 11 नंबर मास दे so what मान्युल दे तोइले केंदे बेड़ा एनला होता न हो इबार होदे so what यार बाद 12 नंबर मास दे oh no एनला होदे इबार होदे यान ओइना फारिबो यानर इंग्लिश थोदे oh no एनला 13 नंबर मास दे pay attention मान्युल दे इक्खा ध्यान दे बेड़ा बालाक बुटरुजु ध्यान दे एंगले pay attention 4 नंबर मास दे hamaka जीवानी की definitely मान्युल दे hamaka definitely हो दे रिया एनला 15 नंबर मास दे let it pass मान्युल दे यान एरी दे यान सारी दे बड़ा दोरी का दाइकस एनला 16 नंबर मास दे obviously की हो obviously मान्युल दे hamaka और की hamaka definitely ले obviously ले माने कानो दे एनला 17 नंबर मास दे I am off मान्युल दे बंद हो जार गई न यानल दे I जारी गई यानर होबे दे की I am off अने एनला 8 नंबर मास दे it is your turn এখন হল দে তরবারি আর একজন একবার গুজি বড়া হন তরবারি এন হলে it is your turn 19 नंबर मास दे damn it মানে ইয়ান বাদ দে বড়া আর কান শুরু করছাই এনলা হদি বার কি হবো damn it মানে এনলা 20 नंबर मास दे what a surprise मान्युल दे की ताजुफा एनला होदी बारे what a surprise एनला हो एनला 21 नंबर मास दे what about you मान्युल दे तू क्या ना सोस बड़ो एनला होदी बारे what about you एनला 22 नंबर मास दे I am so मान्युल दे I हनबत्ता आसी बड़ा हनबत्ता सलिद देरी बारे हो दे I am so एनला 23 नंबर मास दे so be it मान्युल दे थोइले केंदे बड़ा एनले केंदे एंग होदी बारे होबो इंग्लिशत so be it एनला 24 नंबर मास दे I am at a big loss मान्युल दे I बड्डा गुनारी मदासी लॉस मदासी इबार होदे I am at a big loss एनला 25 नंबर मास दे oh come on मान्युल दे एक्का बुझिबार कोशिश करछना एक्का बुझिबार चेष्टा करछना एबार इंग्लिशत होदे
Oh, come on. হাজগরি আজ জলদি ফসসা শর্ট সেন্টেন্স ইনলে বেশি আরা হতা মাদি ইউজ করি দেন লাহদিন সেন্টেন্স জিন্নি কি আরা ডে টু ডে লাইফ মাদে ইস্তেমাল করি দেন লাহদিন হতা হাজগরি ভিডিও আম লাগে দইলে আর চ্যানেল করে সাবস্ক্রাইব করে রাখিবান তাকে প্রত্যেক ভিডিও তুলিবার ফাতি ফান হাজগরি অনরা কান খুশির খবর অনরা যদি প্রত্যেকজনে বায়োলজি লেসনরে স্টেপ বাই স্টেপ ফত্যসন দইলে এই চ্যানেলের প্লে লিস্টত যাই অনরা ভিডিও ভাইবান তইলে দূর আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।